وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، برحمتك يا عزيز يا غفور. أما بعد، فأحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تبارك وتعالى بانتهاء شكريا، الله تبارك وتعالى بشابشي برا مهربان، الله تبارك وتعالى يا جماعة الصاطن واصفر والله توفيق ديدنا. الحمد لله، الله تبارك وتعالى ينواظفر يدي. الحمد لله، الله ربنا دول نواظفر يدي. فالحمد لله ثم الحمد لله. جنوازر نعمتيان نعمتر موجود خودم بندور اختر استياري. الله تبارك وتعالى شكريا الله ينشفل والله توفيق ديان. الله شكريا الله يعني بالله توفيق للديان. الله شكريا الله يماتي بالله توفيق للديان. الله شكريا الله يفني بالله توفيق للديان. الله شكريا الله عمر ماذا بيشكر جد. الحمد لله، نماز رفتوش نماز لطفي درس رفتوش درس لطفي. سبحان الله، الله تبارك وتعالى کی جواب دی وہ بھائی زیبائی وہی نواز فتحائی فریارے نو فری نواز فتحائی فریارے نو آئین قیامت المعلم مد اللہ تبارک وتعالى زدنے کی تجلیت ہو. پھر اللہ رب کیل اللہ بندول سوجت فری ہو. اللہ یحب الحمدللہ زدنے کی اللہ تبارک وتعالى تجلیت ہو. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خذون الله بندولا سودة دين هاربو قيامة الدين. أرفضون بندولا سودة دين هاربو فبسودة دين هارب دين كي الله دين هارب دين. الله يفضل الحمد لله. خاشعة أبصارهم تقبل سويت بريجي كار سويدكير سليدا سوكينغر نور دار هيدر مدر هيدناي زين نجين একama সারা মানুষ পুলিশের মধ্যে হচ্ছে মানুষ আর হুলমার পুলিশে যাচ্ছে ইধারে কি আগে চলে সূরা হতল লাগার আল্লাহ হদা খাশিয়াতুন আবসারুহুম ترهقهم ذلة ذلة بيار الله موجود يا دايبدي. او الله اذا سوده دين رہا ہے سوده دین والے چلو سوده دین والے ان میں ڈراگی اج سوده دین والے ان میں سے کی ودی ان سرا دیتے لیکن یہ ہو سوده دین والے ان میں تو مجھے غلا اللہ يهدي. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة سوده دین والے کی وجہ کی. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الله يهدي زبين مزيد شخصي دادي قام مدر ربال دادي نماز الله دكيلام سويد الله دكيلام سويد الله نوائيو ماري هاري سلا أجد الله سويد نہیں أجروا للسيدة فسويد يواصل الله جرازيا. چلے یا سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی المدخن دل جواب دی ودی عرب بین
بل أرجعك فضل الله الله فيؤخذ بالنواصي والأقدام سوى ذلك الله موسى تاكل ذلك يا الله يرد رang yare fuara jabai chale hi soya dile bhari ko kuara ile bhari ko soya di Allah fir yar zubiya raile bhari wo fite kehne garo muradiya dillu debi gidda dillu debi doro debi soya di Allah chale dine bhari chale dar baay go hore Allah hode fir istawle baay hodi kenguri khod ko Allah rakhelle er bhalo hangir baay go chale baay er ko Allah batan baay chale jahannam sabaji لا حول ولا قوة إلا بالله فيؤخذ بالنواصي والأقدام تلو بينهم بشيء خطر هذا لكن الله تبارك وتعالى ودور دي بخدنا خاص من نماز رستملك من نماز مفريرة تاهري الله تبارك وتعالى هداية جرك الله تبارك وتعالى هداية جرك الله تبارك وتعالى هداية فصل قرأي في تردي لما دين هداية درك الله سلارة حضرت يوسف عليه الصلاة والسلام ورقصر مجد بہت حدث و لذیر عرب بہت عظیم سلا اللہ تبارک و تعالی توفیق دل مونت عرب لذیر عرکر ہوتا منت رکھتے لیکن موسیقى اور مجلس موسیقى مجلس مجلس اور بسی قیمت کا مجلس چلو کرو گرم دے ہملا مجلس والا دے اور دے علم اور مجلس والا قیمتی مجلس لیکن ہنوائے جنے ایک اعلاف بجے 10 اعلاف بجے 10 اعلاف ایک اعلاف اللہ نوری جیتا لاف بشی ہے تو لالوس بشی چلو مستمل لاف بشی چلو تو بڑا لاف دیا رے شوڑا لاف بھرم پورن گئی چلی با پورا سب آخر اللہ گشان ہوئے زندلہ مجلس ہوئے گئی آخر مجلس ہوتا نہ ہوئے إلا علمر مجلس إذا موسط اور خبر قیمت بشی وزن بشی ہندلہ عرکن ہوتا رسول اللہ کسی حق دیا ہوئے من چکتو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بل راستہ مجلس خطم مجلس نتائب اللہ منع بجے إلا جدی ہم حقا وردول حق دیا رہی چلو راستہ بڑر حکم مجید منشر آجے جاتے سلامت کا ہوری ہو منشر آجے سلام دیا ہوری ہو ذاتیہ سلام دیا ہوری ہو منشر آجے دین بھری کا سوال او در منوش او بار منوش او بیرچہ منوش او کنار منوش سوال مرکوینک او در ہوینک بڑائنک او میں ہوینک چلیں دلہ حضر شکوہ والفازہ یار بادی وزی راستہول اور تنگری والا دولیر سنو اسباب الزریعہ سوال جاری لے او دولتم الوشیبر لمبر نیلے رو سنو اسباب الزریعہ وزی راستہ دولے درگ دولین حاجت مسلمان بوئے غرد دولین پانی گرانی غرد دولے مثلا ارفنا بور حاجت آویل غرد دولین چلی آنم مزی سوالا سید او بین ازدنی کی حرم مزا اسمی آرہ چلی حرم مزی بگن اتفاق استاد تکلن بلا آر حاجت اللہ ولی تجلن اور نقصانیون یان بلانو آئے ایک دنفاید اللہ ولی الشر زرد نقصانی بابر دولین آئے زر نقصانی بلی کی آر ور ایک دنفاید ور نقصانی ولی کی اور زی آر ور نقصانی تجلنفاید اللہ دول یان بلا لیکن آئے ایک دنفاید اللہ ولی تجلن نقصانی ورن یان بلانو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آر اتفاق استاد تائید اللہ ولی توفیق دوک اللہ تبارک و تعالی بلا ہمان قریب اللہ توفیق دوک برے ہمان برے ذکر کر اللہ یا رب تجھے غلط چلے ہم یوسف علیہ السلام الزمان ارباشہ و یہ خوابت دکر اللہ یا رب صلی دین وقال الملك باشہ و دین موسیٰ علیہ السلام الزمان اشرا ہوتے ان فرعون خود فرعون ہوتے چلے مصر اور باشہ غرام خود اللقب مصر اور باشر سے کرسی کا نازے کرسی روڑے دے بوئیے دکتمت دے بوئیے ادھر ہود فرعون چلو قرآن مجید یوسف علیہ السلام الزوناری ورین باشر بولے کہ اللہ ہوئی قرآن باشر آرہ خود باشر اور دفعہ آرہ ترکی لفظہ ہے کہ باشر او دفعہ بادشاہ یعنی دو لفظہ بادشاہ پھر ذات فارس لے عربی لے رہی ہے عربی دے بعد یعنی بلاد شاہ دے فارسی یعنی شاہ البلاد ملک البلاد پھر بادشاہ او دفعہ بادشاہ
أو جبري بادشاہ ترے أحيانا عرب در وجه بادشاہ ترے جبري بادشاہ إنما عرب لير فارس لير غير لفظي ببنين أو جبري لفظي بي حقيقة مدد عرب زبان مدد بات وشير جبري فارس كاشف فارس زبان مدد بشي عرب لفظ ولا أو جبري فارس كباس عرب زبان مدد الله أعلم المهم الله يهد بادشاہ کہ اللہ بلیارے سر مورخین قلع بیان دین خود یوسف علیہ السلام الزمان ملے بادشاہ حکومت تکیل یہاں آرہ در دنیا ملے حضور بادشاہ علرہ ہودے رئیس اور حضور بادشاہ علرہ ہودے حاکم اور حضور بادشاہ کلرہ ہودے بادشاہ فعلا آرہ زمان موسو زبانے کی ملک ذلقبنے کی ملک ہدر ہودے آرہ زمان ملے بادشاہ زبانے کی رئیس ہدر ہودے رئیس چلو بعض کی رئیس وزراء بعض کی رئیس حضر اللہ نامو لگی چلو حضر اللہ حمد اللہ مکہ لیکن لقب لے فرق آسی چلے اور ملک معنی ایبا خاندانی بادشاہ خاندانی یوسف علیہ السلام زمان ملے مصر اطراف دے بل حد فلسطین وان ان بادشاہی حکومت تکیل جرائے چلی یار بادی بادشاہ حکومت زال الى ان فرعون الزمان رکھین رائے موسیٰ علیہ السلام زمان ملے حاکم بننے تیجر آجو تیجر بائی حکومت جیل انقلاب حکومت يعني بادشاہ جو حکومت بائے گا یا جمہوریہ بنے گئی زین فی عالم نصیر مدی لاحت قریب بادشاہ حکومت تکیل الملک فاروق دا آخری بادشاہ چلے فاروق مرون ارباد نجیب سواشوان حکومت جیل بعد جمال عبداللہ ان بادشاہ اللہ ان حاکم جمہوریہ بنے رہی چلو جگرے حضرمان امد یہ تکیل اللہ عالم المهم خود زبانی کی موسیٰ علیہ السلام الزمانہ ملے حاکم دکیل جاننے کی لوپر فرعون ہیدر بائی آگے بادشاہ دکیل چلے ہیدر بائی ادھر آگے بادشاہ دکیل الحمدللہ بادشاہ انقلابی بادشاہ ہی تکی بجے زبانی کی بادشاہ ملک دکیل ہیدر ورہ انقلاب بجے رہے ہیدر خدا مصر ورہ حکومت بری بھلو یہاں تو ان دنیا دارین نہ لگے خیر ہوئے غلامی کیا کرنا گلے حکومت کا رسول بری بھلے چلے دی ہون فلسطین ری بھلے بعد مصر اور بعد بیرون کی مسلم کا اسی ری بھلے مصر اور نیچے دیشوں تک کے سوداگر بازی ہی ری بھلے بڑا مصر کا لے بولے کہ چلے بڑا مصر لے اتنے بولے کہ اتنا نہ بڑا مصر حکومت کا اتنا ہوئے فرعون چلے یہاں مطلب رکھا ہوتا بیٹا دین زیان نکین خضر کتابی مدو کتاب ہوتا والا شیل انه فرعون يوم تداير موسى عليه السلام ظواهر الناس يوم تداير مصر ماليه بعد مصر اور حکومت جو کھنگری خود خبرستان دے لے مانوش کا دفن جی درٹی اجا اور بعد حکم منجر معقول لمبا قصہ چلو قصہ کا صحیح نو اللہ لان في توصل مذكور ان يصير النيد مصر ولا بيت الله مصر ولا دلیل کی في منجر اور دفن الله توار حافظ باب مانوش کو آئرین فرلوا ان وجد يريد ان يخرجكم من ارضكم اركايت مذهبين تخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى اجئتنا ارهذا شدو موسى لتخرجنا نرجو الله من ارضنا ارض منتو فلوتل مصر ولا نوجو ارض منتو ہوئے خلاص جی اللہ ارض منتو ہونے عرب من كندر هو يوم أربعة سلي دهوت عرب عرب فاشا سيد عرب أصل مصري توارب من إسرائيل بعض طائر تاكير عرب نراجع صدق سلي موسى بعض وشجنه ناقي موسى بعض دبا بورو دبا بعض وشجنه موسى ربنا دوش دادا بعض وشجنه أنا موسى رقواي قوي هذا دليل नहीं سلي ده خدا مصر हितत दोष जवाब है पूरी जवाब है मिस्र में तो लाने तो मुतारक वाली भी रहते हैं चल आ रहा जंगल में ये यमन तो ये बोले हर चल यमन तो ये होता है बिल्कुल सही नौ देखिए अल्लाह बोले कि तो मूसा अलैहिस्सलाम और गुआरी करते तुम्हारा बने इस्राइल बात की भाषा कौम आ रही होता है ये भाषा कौम हो तो उनका बोलना जगह जी आज ये तुम्हारा आ रहा और हुकूमत कर आ रहा है अल्लाह जी के सौर भाषा कौम में होता है जारने की 5-10 हाथ दवान के 10 जगह मिस्र में लेकिन तो होगा तो हम दोबारा भाषा कौम المهم الله تبارك وتعالى يهد وقال الملك بادشاہ ہوتے تلك الهر وقال الملك
باشے خودے إني أرى 7 بقرات سمان خدا کا کیسے میرے میرے ہر سو بولے شروع مدے بڑا گنے بعد مصیبت نہیں باشور بیان کے সুন্দর তোমারা সোনা সুন্দর হই খোদাই খাবত দেখি দে হাত পা বলি বলি গরু বেগুলা ফুলটা শিয়ালা লেকিন এর হজগা বলে শুরু লাগো হজো আর হই জানো খাইটা হলা কুমারে হাড়ি গলা দি আয় কোন দিকে দে হাত পা ঢিলা করিয়ে গম গরু হাই গলে করে দেবা তো হই লেকিন খতারে কৃষ্ণের বলে নাই কি হয়ে বলে শুরু 7 বকরাদিন সিমান আয় খাব মরে দেখি দে হাত পা বলি বলি গরু ঠাক দুষ্টমালিও তাহলে গুণটা আছে গরু হলে ঘম লাগে আরো বলি বলি ও গোবই হাত পা তো কেন রে يأكلهن 7 عجاف আর হাত পা দিলায়ে 60,000 হাত দিলা হাজার আর ইবলা বলাই কসু নেই দেখে নেড়াতে কসু উড়িয়ারে ঢুলে ঢুলে আড়ে ইজরা তাকে দেখতে কি আসে আতিকা দরোয়ের হাসুর গদি মরি ও হাত পা বলি বলি গিলে লাগা দিলে সারি দাই গুলে বলে হইলো বাগিও সিংমারি যায় না সিংমারি না সা লোরি লোরি যায় না বলে লোরি লোরি না সা লাগা দিয়ে খোদা জীব খোদা নেই না ওগো বলি গরুয়ে এ হাত ডিলা গরু বলে গুলোর হাই বেলে করে যে হিন্দিল্লাহ হতা হেডে হাত ডিলা ডিলা আর বারে একজাত না হা গরু হলে গরু হাই যে তোরা শুনবে নেই গরুয়ে গরু না যেন মানুষ না হা হতে হল গরুয়ে গরু না হবে শোনো কেন করে হা আরো ডিলা মিলাইয়ে বলি গেলে রাখে গেল হাত দে হাত يأكلون 7 عجاف طبعا मैं हो रहा देखता हूँ भागी कंप्यूटर को तो खुदा की देखिलाम আর মতো নেকি কি দেখিলাম না হলে হরে হরে আর মতো দেখতে কি নেকি আর কেন দেখে وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات خضر গাছম মর্দান রেজার মধ্যে নিগলে ভালো মধ্যে কি দান ধরে বাদে হেন রুজুল ওয়ানি তাহলে ফাতাম মধ্যে সর মধ্যে খদহার বসর হাইল সৌন্দর্য দেখিলে খুশি লাগে ঠাই এ হাত বসর ঠাই চলে আর হাত পা বেডি লিয়া হল জহুরি জুজব হেনদিল্লাহ হাত পা বেড়া বেড়া রেস্ট দিছি দেখা লাগে আর মতবে দিনে গেতাম ভাই বেগুলোর মাথায় মানুষ বেগুলোর মাথায় যেদিন জাদুঘর আছে বৈদ্যালি ঘরে যেদিন আছে তখন বৈদ্যালি আর আমাদের বুঝে যাহত আছে ইয়ানে ডিনামিকা লব্ধ সই লব্ধ হতে বুদ্ধালি yani বুদ্ধি করে দেয় কিন্তু হদন হরকত জানে যে হরকতিন আরাম জানি হদন হরকত করে यार বুদ্ধি করি আরে মঞ্জর মধ্যে হদা আয় তোড়িল্লা জানি আল মুহিম বৈদ্যও রয়েছে জাদুঘরও রয়েছে অন্য ঘরও রয়েছে মাতায় আরো হতে আলহামদুলিল্লাহ ও বাস বাসো মানুষ يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي كرفة بدر سبحان الله বাদশাহী হয়ে আদলামিকে ইনসাফ ওয়ালা বাদশাহ ছিল গুমমালে দেখে দে তিন বয়ান করেন আর ফতোয়া দে ইয়ান দাসে ভাইয়া কবুল করে এমন হলি কি তোমার মশওয়ারা কি ওইনামা কি হয় আতুনি ফি রুয়াই আরে আর খাব দেখি দে ইয়ান ফতোয়া বয়ান করে দাও আর কি বুঝাই দাও বাদ হতে ইন কুনতুম লিরুইয়া তাবরুন তোরা যে খবর দস্তির
করে জানো বলে আর খাপ জানো তফসির করে দো অসমান মাঝে আবার মানে সুতে কুল হারাম হেদাল্লাহ হয়তো আব্বারা সুতার করে ভার করা দিলে গায়ের রাস্তাতে ভার করা দাও অন্য রাস্তাতে অন্য জায়গাতে ভার করা দাও কিবার হয়তো আব্বারা হেদাল্লাহ বলে সমগ্র মানছি কাল হতা বলি আমার হয়তো এবারত বলে গিয়ে আমার খেয়ালের মধ্যে কাল শীত বনিয়ে দিয়ে আমার ভার করা এর জামাতে তো নেলা এর ওজুদ মজাই নেই চলো হলি আমার এবারত চলে হতে আফতুনি ফি রুইয়ায়া হন মানুষের ওরা বদ্দিন বাসে বের ওরা কেন হন্দিল্লা আকলমান মানুষই বাসা আকলমান মানুষ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين خاطبوا لكديا خابنا وإنما كي خد شطن بكري فرق أصلا أعرض زبان ماذا خابل شطن قالوا أضغاث أحلام إن شطن مطلع خد شهد إن شطن بكري चलो सुभान अल्लाह इंदे जाहिर यार बारे देखो सलीम बासा आखिर लेकर मानुष बादशाह मानुष अन्य मानुष चले वो कियारा सकीन बासा आखिर वाला मानुष आजी नदी देखो बोली चलो अल्लाह री अन्य मानुष आजी क्या नबी अल्लाह قالوا أضغاث أحلام خدي شيطان شطان وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين তৎকার মানুষ এম বড় বড় দিমাগ করা মানুষ শৈদিন সপ্পান হতম বুঝালেন আর তোমার শৈদিন সপ্পান তফসির করে দি হারিয়ে নাকি ইন তফসির নাকি সপ্পান ভালো তফসির নেই सुभान अल्लाह चली तरह हमें जवाब दी नो हरे लेकिन बादशाह जो दी तागी नो यान इंदे सपन नो यान खाब यान मान यासे यान की मुज्जसे चला रखन सवाल है इधर नवारों में वजह की बाद यूसुफ वाला हिकमत की दार यदि यूसुफ हाजा आगे जो इधर हो जाते नो आ रही जानी वाला के फुर्सत नो भाई सो इबाद सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम और सवाल करीब आ जाता अल्लाह ही रिश्ता सवाल करती ओ रिश्ता अंबियूनी बिअस्माइ हाउला ओ रिश्ता आरे कने इन नामों हो सगोरा चले ही जरा रिश्ता वाले जवाब देना हमारे سبحانك الله تورك مدلك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا هو الله تو يا رب ينشك يا مرور يا ربك السناي سلام يهود وعلوم تجواب ديالا आदम जवाब दिया सुन आदम मर्तबा कहने गए बढ़ी गई मूसा अलैहिस्सलाम होते जादूगरों ने मारो द्वारा आगे लड़ी मारो शुरू وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون خد زير النار الزبط يا رمارد آرازيت النوام الله هدى موسى وألق ما في يمينك توار देना तो मजे दीनी के आसे मारो हम दिल हाथ बोलिए उन्हीं दिन क्या इरादा है जैसे मजे हथौड़े लहा बोला सुबह मेरा पन्नी लेकिन नौ देखी नौ देखो कल खुदन हाथ बोला है जरा खुदन बोले जोरा हाथ बोले बोले तो बासी करे मानुष और खुदन खालन करा ठीक है तो बासी गलत को जरूरत नहीं उरी आई देख अल्लाह इधर कौन शक्ल है अल्लाह हु आलम उरी जिंदगी के आगे
चलो जरा जादूगरों कहने के चले मूसा जमाना जादूगरों यूसुफ अलैहिस्सलाम और जादूगरों तुम्हारा बड़ा केवल मूसारी हक सिनी मतलब सोए तुझे यूसुफ जमाना ने हक सिनी रसोई दबना पड़े सारा ना हो तो फिर यूसुफ वाला बादिया हकरी कबीर नहीं मूसा जमाना فألقي السحرة سجدا سجد فرون الرالي هدين قالوا آمنا برب هارون وموسى عربي ملني اقرار قردي هنا خالق ناي هنا رازق ناي هنا لا تبادر مستحق ناي إلا الله تبارك وتعالى सिलसिला आगे इजरा यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा से बाहर और बाद हाथ दे विद्या होने बादशाही चलो इधर लेते नहीं कि नौ हारे وقال الذين نجا منهما दुआ मानो जीवन मत किंतु यूसुफ एक तस्वीर कर दिल हाँ बेचारा रे हिंदू एकदम وقال الذين نجا منهما بشدوا زبي باشا شرب بني رهبا وذكر بعد बहुत असर वाले तारुक से करना है अल्लाह तुम मंशो ये दे यूसुफ जियाला तो नेला नमाज़े से अल्लाह हिकमत सबर नतीजा बिशी बाबा उगम ऐसे हो दुनिया में मदद सबर और मदद निसाब दुआ नबी हल्ला हल्ला खुद अय्यूब अलैहिस्सलाम जे सबर गजे अरबो याकूब अलैहिस्सलाम जे सबर गजे नो अरबो नबी बाकी है यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ सबर आजी सबर जियाला हो रखी बिचारे नो हो जमानो तीन बाहर नो बल अजीब उग्र মানুষ বিয়ারামত করিলে সেটা তো নষ্ট এমনিতে কি কেন না আবার বিয়ারামত হরি যে গই আল্লাহ আল্লাহ ইচ্ছা জায়গা কি আল্লাহ কত মরিবাস আল্লাহ লাগবে মরি না लेकिन আর কোনো যদি হলো বিয়ারাম নাই হলো হলো জরাই দিব দিও না কাম না সুন দিও মত দিদি চলে আর দিন মানুষের কেন গো আল্লাহ আয় সরো হই দিয়া দে কি আল্লাহ চলো ভালো দে রাত দূরে গেলে আয় নওয়াজ করে দে মানুষের জিওলা তাহলে চলে এর বিচারে যেন আল্লাহ সুবহান আল্লাহ ইদিন এলে গেল তো আল্লাহ হিকমতের খেলা হলো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সাদো ইউসুফ তো কান্না जो यहां जाओ बादशाह हाथ दिखी उधर तो बाहर उठते वذكر بعد बहुत बसर बादे चले अल्लाह बोलिया रे जे मानुष्य ने हादिस को रिवायत करो देखी यूसुफ अल्लाह रिया फोर जलिए बादशाह रो या गराजी वल्लाह बोली शराबी वाले होइए चलिए ने सुगर गलत है या नजरे इसको तो जेल चला बजे ना हयान सही ना इन्नमा असबाब लोइजन असबाबरी का जोर या ना लेकिन ऐसे मत अल्लाह रो करो इतना असबाब मेरी दिए रे आरे मिसाल का हवा होता आसमान तो हनावर वठन बोझा को कसुद गरा हो इंसान तो और असला हो लेकिन ऐसी मत अल्लाह रो आए असबाब तो बोलिया रे आ काफिर की नहीं ना इन्नमा असबाब कौन या अल्लाह अमर बियारावी दबाई गरन या अल्लाह अमर वलाकिन गंगुरी बदल लगी तो हम हैं विशेष तावरी यूसुफ अलैहिस्सलाम अनशुरा यदि आलम यूसुफ हला करा दिए लेकिन ये तो हो रही है यार अल्लाह हिकमत अल्लाह जान करें बल लगे वذكر بعد बहुत बसर बालेदार उठे सार उड़िया रे हिजे गडोर ही हिजले अना उनब्बिउकुम आ तस्वीर मेरी जिनको आ रही अना उनब्बिउकुम जादूगरों ने फिर यार इधर इकट्ठा माकूल क्योंकि बहुत से फोर ना चल वाले होते नो आए बड़ी मेरा तो माने जाते थे वल्लाह सिर यार अजतागी सिर मानी बुदजा होते यार अजतागी हम तो माने जीवन में जीते रहे डोंट वास्ते कोई नहीं करते ले होते ज़ाद इधर रे गाँव में साथ भी कर रखो
hide gaji saadinna gawadinna oje hore soditano oje hore desottu ayo hanne halakana arbi hobakan magane hide sure dibare subhanallah siriya najida yusuf alayhi salam sure rasta bolade baashare sharab denna tole kasir bazay aj gure tole hor de ana unabbiukum bitawil ay tumhara dosturani diyum kendri atmana jati manush hore ziyarat अजीब मानुष ने नारे तुम्हारा मुटे दे दो आज तुम्हारा हाथ जवाब ले रहा चले अरकम फायदा होता बादशाह वो आज असली इन्होंने बिल्कुल बासा मानुष बासा माता सारा हेदू बासा माता की इधर है चारों तुम करे एम न हो रही ताल डोडा होगा बड़ा अरे बासा बासा मंजे हेदू होना हो रही है तो चला गुजर न हरी दिया ती बाबा बेगारी बाद मानुष को असली जियोला ताल डोडा करना होता ना रहे हैं लेकिन इधर है चारों तुम करे सायोब है ना दे छोड़ो बोल हम कम हारे बोले इधर फुर्सत दियो इधर से फुर्सत न दी तो मानुष इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम जिले से बाहर में तो बंदे गुन अल्लाह हुकुम चली इधर विश्वास गजे कि अल्लाह हर जाय सो कना तो जिरी अल्लाह जाय सो कना देते हारिमो दी हो ए लगे गोभी हो दद्दोवी हो दुआरे जारी हो जाय सो हाय खेलो दिया فأرسلوا نار كنا دهلي را يوسف حسائر هوت سگاي ها يهن برسول আরে বুদরা হজুন এখানে বৃষ্টি হলে এখানে বৃষ্টি হুন নেবরিয়া বাই বাই আও বাই বোন এলাকা কোনো ওজল্লা বলে হারি যাবে হজ্জা সারা এলাকা নাই ইদার গই যে জিন্দেগি করে উতার গো জিন্দেগি করে এক বছর দু বছর তিন বছর হয়ে যাবে একবার জিয়ারত না করে হেরে হর হাজ তোমারে হর হাজ না বললে একবার তো আরবাইয়ের মনে দৌড়ে দৌড়াই যায় এক সারা এন দু দুয়ার হওয়ার মজা আসছে বলে ও ভাই আয় কার হাজ তো তোমার হাজ আসছে তুমি কি জবাব দিবা अबे मजा मजा है लीजिए यार मोहन में उड़े दुर्जा दुर्जा दौरा लीजिए यार में उड़े आज दुख मुझे सुनने की आता रुकते नहदा यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने होम वशीद आरब दिले वाले सुन हो गए लेकिन न हो दिखी 9 বছর সুন্দর করে সারা তারা যে মজারও তো গুণ দিয়া आता उड़े यार घुमती कसराने के आर वाले उड़े तुम्हारा हम तो सिने जावे जाते कसरें तू है न हो alhamdulillah hikmat Yusuf alaihissalam और हाथी का आये हदी सुबह खेंगुर दला इंडिया खेंगुर होता है इंडिया बाहर अशुन्ने जाइमे न जाइमे एक मन होते जा तीन मन होते ना जा लेकिन न जाले हल्ला बाशर गोभिया की तो आए गोरी मुझे न का वाला से हो दे ए फौरन बात है लो आए होते यूसुफ अय्युहा الصديق ايش ঠান্ডা হতে কেন হইবে যদি ইউসুফ গুসা উড়ে যেতে কান ধরে কই فكيف يوسف عليه السلام তখন গুসা সারা কোনো গুসা না উড়ে তো আসা লাগে लेकिन गुस्सा उड़े उड़ो ঠান্ডা হয়ে যায় পরে কি হয় ওগল ইউসুফ अय्युहा الصديق ও হা ইউসুফ হাসা হারে হবে هذا هو عريان زار خضر رحمه الفوان در هو هذا يعني سور لا أركان دليل يوسف عقديان خدوه هذا يوسف يعني فول الشر مد يوسف هذا ده زهدا كان نيجي قول طول باشر شراب غلبي أرجوار ما بدو भाई के दोस्त है वो فعلا من دلوي أرشاد الدمر هذا يوسف عليه السلام الحضال يرى عمل لرفوان تنمر هذا يوسف هو ديدون بوتور أصلين هما اسمه
ولكن الله تبارك وتعالى حق. تلفزيان باهي أشياء الدين هذا الله الدين يوسف أيها الصديق أركن هذا كيال بجو إذا فولا دور فولا جل إذا بعشرين أرجو فولا جل يوسف عليه السلام اليوم كيا أفتينا دور هذا مثال آپ تو کم ہمیں لگے آپ تو کم تو ہم لگے آپ تو اکر ہم لگے مانی آر کنا خدمت کرو چل آپ تو ہم لگے ایک جن اندی لگے ہو لیا آر جن ہوتے آر تو اکر ہم لگے خالی کے زہد لگے جتو ہو دی کی ہو آر تو لگے چلی تو ڈور بھی ہو جانا ہوتا گا نہ چھڑو بھی ہو جاؤ اور کولے نو آر تو لگے تہاری کی تو زمست تو ہوتا آر تو لگے چلو ڈور سوال ہے عبارت ملک کی ڈور بڑے ہو جاؤ یہ ہونی حضور علیہ السلام رائے رہو گے افتنا فی سبع بقرات کنا فتبا دے کانو خواب دی کدے باشید زنی کین ہو نصیب دتو آرہ باشید دل خواب دی کے باشور حابر کنا بیان دوہن پنشن لیکن ہے نو ہوئی ہوئی آرہ رے حابر تفسیر کری دے اوزر ڈوتا گی دوا اجدہ اندر نمسیر والا والبتاع کلام ختم مدر خلا نبھاری فلو سبحان اللہ کسو اجدہ اندر بازیا افتینا فی سبع بقرات یا یوسف او یوسف علیہ السلام حق وغروهم لله سبع بقرات سمان في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف حقا بولي بولي غرورة هيدا ميدا ديلا ديلا حقا غرورة هذا لا وسبع سنبلات خضر أرهب وصار هل وأخر يابسات أرهب وديلا ديلا صورة إنر برا برا رح دلا لعلي أرجع إليهم يعلمون چلو یوسف علیہ السلام طریقہ فعلق کے ہیدے یوسف اور نورتو تو یہ دے یوسف ہوئے حجدے یا نائے خواب نو دیکھی دیا یوسف ہوتا چیندے دیکھتے ہیں مانشنو ہیدے تو سوال دیکھے رہی یوسف علیہ السلام طریقہ ساری کی خود دی دیا ہیدے ہوتا او یوسف اور میں تفسیر کری دی یوسف دھاری کتائے رہے ہیدے ہوتے نو یوسف اور تفسیر کری دی نو مانو سنتے ہیں کہ لعلی ارجع الى الناس مانو سنتے ہیں کہ آئے بھی تفسیر کری نو دیتے ہولے آر اور خطرات جب حق کا بارے کا شروع ہوتی لعلی ارجع مانو شو کو یار رہے پھر آئے خبر گندی نے کوئی ادھر آ جانے لعلهم يعلمون چلو یوسف علیہ السلام خاموش والله غری خاموش والله غری رے کیا دل یوسف دل هذا الله هو ذي انسان الدل بروي دولے تجد في مرادي هل اجسام خود بعض دلرے کابو بچے جسم اور موہری جانو کرے بعض دلرے کابو بری نوارا دل ڈھونتے على قدر اهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم خود همت لیرے باگے نظر آ رہا ہے همت لیرے ہوتا خود زیزتر همت گریبو ہی جہت طور غیرو همت زیزتر مانو ہی جہت همت گریبو وتكبر في عين الصغير صغارها خد وبد شور من جور نظر من دون شيء وبشور من هيدم نظر من شور هذا شيء زين نكى زين دور جابي دور كان غرامي كلا فيا هيد شور من نزوا هيد دارهم باشا بنيجي هيد وانا من بقول هاي باشا كي روي
लेकिन डोर बन जो वो तस्वीर होती आई मिल आबाई उग्गा माने डोर ठीक है डोर हम बिल्ले दिले जन हमारा हम बिल्ले नवागे चला हितर नजर डोर दे अल्लाह और दूर लिखा साथ दे अल्लाह है तो अल्लाह वाला तो उग्गा मानुष गियो जे खाली अल्लाह ताके और उग्गा मानुष आयत जे खाली अल्लाह ताके उग्गा गियो जे खाली माने हिता जकल फायदे नहीं की गल हल्ले करावे वल्लाह हल्ला खाई अल्लाह नो बारे वजह है कि अल्लाह शुक्रिया हम बोलेंगे अल्लाह और उम्मीद का और उग्गा मानुष आयत जे हल्ले करावे अजहत नहीं खल्लकियो बलिया और राफिया कसुर है वाबद बुरी राफिन नो अजा अल्लाह फैद तुम पूरे करे हो पूरा आप मुंह तो खल्लकियो गो आ होने करी एन हो को ये दे खल्ल अल्लाह और गो आए दे खल्ल अल्लाह मानो यूसुफ अलैहिस्सलाम दिल बिशिबर दिल हो सर हो पूरी सा दारिक जवाब दे बासी तना सा दारिक सुभान अल्लाह तबारक व तआला मौजूद आएगा हां दारिक मुंह तो आगे बयान قال تزرعون 7 سنين دابا قال تزرعون 7 سنين دابا خد دوارا حد بصر بشام سكتي کری خریدا ز دو دانے دو ہے دو دانی ز دو رہڑے ہے تو راسوڑی قال تزرعون 7 سنين دابا तले हिम्मत वाइदो वारतो चलो लाभ देखिला हम गते मन होदवा गुनारी देखिलेगा हम गते मन न तले जेतो सायो मंजर जम्मा सायना तो जिरबा गरे सायना खास जो यारे खलीबर हम गरे तो जिरबा गरे सायना बोसटिया हम गते मन होदु जम्मा लाभ पादो खलीबर हेदु मेहला तो जबार नमन न करे आ देखिला तो है तो जिले बरी घुरानी न आयो दिन वाला मला हला पुष्ट नहीं केला लफ्ज़ कितने अल्लाह या यूसुफ अलैहिस्सलाम वला तज़रऊन 7 سنين حد بصرت وراء هذيك تجربا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك فيه يغاث الناس وفيه تعصرون यूसुफ अलैहिस्सलाम और मुद्दू हम लोग ये जिंदगी याकूब अलैहिस्सलाम है तफसीर को जिल खाब यूसुफ और खाब याकूब तफसीर को जिल क्या हो या यूसुफ स्वर मर्तबा अल्लाह बड़ाई या यूसुफ स्वर अल्लाह नबी बनाई रसूल बनाई हेडा अलामत आसने दो या यूसुफ स्वर मेरे नियामत यन हुई दो नियामत में क्या दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हो जाए या यूसुफ स्वर और कैसे मुसीबत आ जी दो जब सब्र करा करें इन शैतान लिल-इंसान अदुव्वुन मुबीन चलो सुभान अल्लाह तफसीरो ये बाद में से चलो बारे आपको फोन से लड़ दिया बागुतु अल्हम्दुलिल्लाह बागुतु अल्लाह कहिए जे बागे ने की फनून सैयद दुनिया याकूब अलैहिस्सलाम दहादी वाली जे बागे मूर तो हमारे दाकत तुम्हारे मारे हमारे टोड़ा से मारे हमारे खून सो गला चल ही तो बासी न मारे फनून सैयद ये हर के दिरहम होनो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जने के दिरहम न करे वो तो बस्तर कर दे चला रखा था यूसुफ है
গরু লয়ারে কেতি লয়ারে বছর লয়ারে কি বাজা গদিন লয়ারে কি বাজা হবে আল্লাহু আলাম যে নাকি গরু লয়ারে কেতি করে তখন দেশের আকসর কেতি হোক গরু মজে দিয়ারে ঠানের চলো গরু লয়ারে নাকি কেতি করে চলে ডিলা গরু আর বলি গরু খেতির মধ্যে হন্নারে জীবানে কি বলরতে আসে গরুরা ইয়ার বাদে দান হন্না সোয়ার হন্না তো ফায়দা হইব জীবন মধ্যে আছে পুরা দান আছে চলে সুন্দর করে হাত ধরে বেরিবা ফমা হাফতুম ফাজারু চলে তোমারা যদি হাই গাছ বেঁধে নাকি হাই সারিবা চলে যেতে নাকি সর মারে গাছর সারি ফেলাইবা চলে যেতে নাকি হারিয়ারে তুলিবা চলে এই জারি না ফেলাইও সব নবজ ইউসুফ আলাইহিস সালামে খেঙ্গুরি গানে খেতে হবা সুবহানাল্লাহ আজিব কুদরত খাবার দোস্তের বাদে আর খেঙ্গুরি করবে বেশ আয় যাবে খাবার দোস্তের তোমরা হকান দেশ নিয়ানে জিনে নিকিল ফায়দা দিবে তসবির করে এলাজ করে यार মন তো আরকান দেশে খুদ हमदे বাজারও হবে সম্বলে জিন্দগি আসিরা লাগা সারি গেলে চলে কেন করিবা খুদ সর আর ভিতরে দানি রাখি দিবা জারি না ফেলেবা যদি জারি ফেলাই বলে দানি নসি দেবো সর ভিতরে বাকি রে দানি নসি ও যেই হাওরে দূর হাওরে জারি আরে সেইনরে দাহ দান বানা দান রে দাহ কুল বানা রাখবা আর জিন্দগি হাল হরে তিন সর ভিতরে রাখি দিবা চলে সুবহানাল্লাহ ফুনুন আয-যিরাআ ইউসুফ আলাইহিস সালাম হইনা বলে আরে হইনা বলি দেশে মল্লে তারা কেজি গজি তারা হয়ে যাবে যে তারা ইনার মেহনত গজি হয়ে যাবে আর ইনমা ফজ্জা শিস ফুন্নাজিস দেখাজিস সুলেন চলে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা এই গম্মান বালাই গান বরাবর হইল তৌফিক দিলেন আল্লাহর হুকম আল্লাহর তৌফিক যদি আর হবা মজিদ আসারা বাসারা সুয়ার কুয়ার কাসিন যদি জোনো দোলে ইয়ান আর গোয়ারে নগরী কেবে নাই নো দেখি আইন মা কিতা হর ফজ্জাগিন ফজ্জি আল্লাহু আলাম চলো হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামে ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد এ হাত বছর বাদে জবরদস্ত হযরত হাত বছর হদাইব যে হাত বছর ভরা হয় না দেন হাত বছর লা মেডিতে কাজ করিব ওয়ালা আসমানা তো জর করিব তো হাত বছর মাঝে খাইরুল্লাহ তোমারা কিছু না হইল ইল্লা জিদ হাত বছর মাঝে জমায় লাগি سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يعني জিদ হাত বছর মাঝে হাত বছর মাঝে জমায় না তিন খাইব রে তিন বার আল্লাহ হনা নাই يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون চলে দূর হাবা हाथ बसर हाथ बसर हो रही लेकिन हाँ हमारा रकम बेच देर कौन कोई नहीं अल्लाह इबादत होने की हो जाएगी हाथ बोलेगी हाथ बसर आराम हाथ बसर भी आराम हाथ बसर शांति हाथ बसर शांति हाथ बसर हर और हाथ बसर कम पूरे जीने यार वादे होते ना आरोग्य बसर है वो ثم يأتي من بعد ذلك عام बसर उगाए बोले فيه يغاث الناس হে বছর আমরা হাতে মেসেজ করবাই দুধ দিব হবে وفيه تعصرون وفيه يعصرون হে বছর আমরা রস গালিব দ্বারা هل يجوز بيع الليمون بعد العصر الحمد لله قوم في السؤال بدي خذ الليمون بسن جائز نے عصر اور بعدين سيد بنا خذ جائز کہ اللہ خذ مور بعد الاسلام جائز فهذا مقصود بعد العصر معنی عصر و بعد العصر معنی روش کا لبادی زدہ عصر بنے ہے بعدين چلے ہم نے لیمونی وسیلہ ہونے کی وہ چلو حضرت یوسف علیہ السلام خود بصری بمول توارا بزور وغدا هذا شربت بنای باروش گالی بمانی او بینو شربت حق بنا دمنشی دورا عبد گرم مزے বর্তমান আছে মসলুম দিয়ে আছে এক কিলো আছে আর বড় দিনা গরিব আছে এই শরবত মানে এমনি না কে আপনি কার্বন ডালে হবে শরবত বানাই আর এটা খাই
Sorma inde zettenge atu haadar or bestai tayan ho solo jahan tayin gini kella mabukte andu sattiya asyabe gelgata yan tayan zettenge ati adoro haada kinilo tela haada kinilo le dostelo gunduru gini kinne tada hodu mosdete sai hodin tayan haadi banagele ala kella haadar or betne ye yar sharbat banagele haadi bana إذا الله بالإسراء عليه السلام وفيه يعصرون كما فرم شربت بنايبو يعني دوارا هو حاجة هو منجي شربت بنايبو بمغري فارد جبه دنين بمغري فرد جبه دنين سبحان الله يوسف عليه الصلاة والسلام خواب در تفسير در علاج در بشكل در और क्या होता जैद देने की बाबा ऐसे जोरा से यूसुफ अल इबारत मदे किया गया भाई आम हैदल्ला hatta गवांजरे दुआ करो मदे इदम मदो इन जगह मंजे कुल्लु सनान बदील नहन सना होली दर बजाउदन जमन होली كل عام होली हम बड़ा सिकिला आम فيه خير فيه يغاث الناس وفيه يعصرون سنة مدى 7 سنين شداد يأكلن ما قدمتم لهن سنة مدى كان طناسي عام مدى كان فرضاسي فرضري فصل غري هر مسلمان فرضر فصل غري باشي زيدن کے خواب کنی باشر وہ جاسینو تعجبی باشے تو تعجبی ہمارا خود تعجب پر ہاتھ پھیلیں ہاتھ پھیر ہو یار کی ہو جائے انگلش ہوتا ہو دے خود انگلش مولے دینا ہو ہاتھ ہاتھ مانی گل فل برہرات آخری مشری خود ہاتھ پھیلے گی ادھر ہو جاتا ہے ہاتھ فلحال میں ان بادشاہ سے کیے گئے تمام آخری تعجب اندلہ تو اس سے گورے مانوشی باہر زیادہ عجیب خدا مانوشی برا کو لائیو ظاہرہ مطابق آئے ماتر بلے خوش سبحان اللہ یہاں منشر حاجت حمدللہ منشر حمدللہ گورا ادارہ مولد دا یہ باشر حمد نو بھئی گورا ادارہ دا یہ ہم پر ہم گرہ بلے ہوتے نو آئے ڈاڑی کرے کر ہم گرہ میں دیمائے زبرہ حوض دیمیدار زبرہ حوض دیمیدار مکہ دبو تین سال مکہ گوری آئے رے ہم یہ نگوری ڈاڑی کرو بارک ہم بشی خومو باشر ہوتے یہاں پہ دو ہوتا نہیں ادھر ایہم گنے رہے ہیں زید دینے کیا ہوئے وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول باشر ہوتے مانوشی بارے آرک مارے آنو چلو پولا جیلو ہجامت گی ظاہر ہو دیا یوسف خلاص تو اللہ ہمارا آئیے باہر اور زیور السلام جائے جو فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك خدا نے الحمد للہ نو سبحان اللہ يا يوسف يا خدنا قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم خدنا آنے মানুষের বলে মস্কারি করে বলে দেখবে ইউসুফ তুমি মস্কারি করো দেব আল্লাহ হতে হবে মস্কারি নেই তুমি বাদশাহের মেয়েরা অল্প সহজে বলোই হতে কিছু হতে বাদশাহের হইবারে ও বাদশাহ সাহেব খুদুন মায়ে বইন হুদুনে আপ মায়ে বইন হুদুনে একমাত্র এক মজলিসের মাঝে খাওয়ার আপ খাড়ি গালায় আপনি কি আল্লাহ তেরে ইয়া রাতু বলা করি আল্লাহ আরাদিল্লাহ মানুষের সুবহানাল্লাহ হজম বলে হঠাৎ বারো হতা আছে হজম ভূত জাহাত আছে জিবা আকল মানুষের সিয়াসি মানুষের হাম হাম ভূতের জীবনে সে বারো না দিন জীবনে কি ভালো ভালো মানুষের বউ হিদে কুয়া হারিয়ে যেটা কুয়া ঘুরি মতো ভানে হাজে যা সাফ হয়ে মতো হাজে যা
ফুরসত হই বেরিয়ে যে দাই বাসার হবে রে আর হন হুকুমে হন বিচারে আর জিয়ারত করে যে বাসা তো চলবি হেন কইলে লাগে लेकिन ইসুবেন ন এককুবে না হারে وانما تساله बादशाह हाथ नजर यार बोल रहा है मैं वन हो रहा था चले इनकी अल्लाह की फिर सवाल इधर जाहिर हमारे सुंदर जनो उनको बादशाह मैं वन हो रहा आपने दिन की अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बादशाह ने हो नारी की वही मैं हो या तारे को मनोले ठेन हारे को मनोले अल्लाह हारी की वही नहीं ओने बादशाह ने हो लेकिन एड बुदर खदा बादशाह दे तो अल्लाह हिंद हो जो रही में আর মনে তো হবে না হতো তো বাদশাহ হুকুমত করে দিন জামাত বাদশাহ হতে মাঝনি ফির হে তো বাদশাহ যে হলে তো হবে ফাসাল মা বাল নিসবাতুল্লাহি قطعن ايديهن ইয়া আল্লাহ দিয়ান তিন হতা লম্বা হতা রে ইউসুফ আপ সে তেরি নে মায়ে বলি ইউসুফ হলো দুষ্গজ্জে নেই কেন দুষ্গজ্জে আজিজের বউ গজ্জে लेकिन यूसुफ ताने से जारने के और दुश नहीं एरी जल्दी जीवानी को असल दुश चले हमें तो हम दिला जमा क्या हम दिला जमा जहर मस्जिद का एरी तो जहर सीधा लगाए वराश का दरो कर रास्ता मुझे हम लोग को ऐसे दोबारा मज्जा हो जाना मस्जिद तो ना भारत की तरह कितना हो इधर हो वराश का ये यूसुफ अलैहिस्सलाम होते होने शुरू होता यूसुफ मैं वजीबे यूसुफ और मुस्कुजे मैं वही यूसुफ और ऐसा नहीं बजे तो ऐसा नहीं आपसे देखो मैं हुआ खेंगुरी भी इज्जत करी भाई खेंगुरी आप बादशाह है कोई बोले मैं होवर की सरसाई चलिए हमें चलने वाला भी इज्जत लेकिन आज नीलिम सब का नाम हाँ जाहिर हो बड़ी और मिसाल धरवा हाँ वो मोरेगान लाड़ियां लगाने वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हाँ वो मारी करो लाड़ियां लगाने वाले मैं बोलो दिल दो बात यूसुफ और फाक दिया जाहिर है चले हम मैं वजूर बंदे हम हमें इधर हटाई हे इस्लाम हो तो मैं वजूर ना हटा फुसल्लो ये एक नंबर और फायदे दो नंबर और फायदे बादशाह हाथे मानो जादू मानो जी बंदिल्ला मानो इन उजिरल न हम तो माने बादशाह का गाड़ी को लेकर नहीं ना के आगे उजिर ले दोले वाले को ले आगे उजिरत कर लो दबाव पर चलो उजिरत कर लो ये होता यार आगे हिन ने दो ले अन्ना आजीज और बोर बोले यूसुफ इल्जाम लगा दिया चलो होता यार बादशाह का बहुत से दीवाने फौज के मौजूद बल्कि है वो ठोको गारो फौजा को दिया लो ने लिबो बोले हम के मारा जी चलो आगे से हम होता दिया रे भाषा पड़े बाल होता जरिए चलिए हम 3 नंबर माले यूसुफ और बनना है हमें कुछ जिले दुनिया में सो सुभान अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम दे मखंदिल्ला यूसुफ हो तो मैं वही भाई ये दिया रे आरे नील डोले आज चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह यार बात नहीं रही तो मैं वही आ रहे ऐसा नहीं होती लेकिन होता है रास्ता रास्ता होना चाहिए ए मैं वही ने सीख दिया चलो इधर फिर है ना ओयो चलो मैं वही आर और दिन नुकसान निकले 2 दिन ऐसा निकले लेकिन आज मैं वही कहना भाई चलो जिया सालियां तो नो लेकिन ये कीमत जो दिया तो ये चली जरा जरिए दो नुकसान हो जे बच्चों इधर ना सारा जरा जरी दर जरिया इधर जरी जमानी भी दो चले बादशाह हाल लेने के हदाया मौसे कैसे आते हो भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम दे हड़ई बादशाह हो तो नहीं बोली कि हां वहां बेड़ियन ने अपना नंबर दे आवाज पुसाले ला मुझे बादशाह होता मोटा मोटी बुझी गई बुझो ना बाद ये नौ बुझे हम दुनिया में आ गई अब वो जगह मजा रखे जगह मजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिला सबर वाला या जदिया यूसुफ लाया रे जाम ऐसा फरमाने माता ही देखो जेने की माता तो सीधा वाला नहीं ले रहा है जड़ को इबादत किया से मत लाकिन तुम्हारा कम बुझी सो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुला जाते ने हदीस में हदूस तो ये
নবী হতে যদি আর যদি মাতা जो आज जंबो यूसुफ अलैहि सलाम का सबर वाला ओ देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसुफ की मतलब ने दिला खबर लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशर से सबर वाला थोड़ा पागल मसला का सबर दाऊद ने दिया अपर मारिया रे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक बार के लिए फिर इस तरह ने कहा या रसूल अल्लाह तू सो दिला लगा दे है दिनवा सबर बता दे क्या हो जो निधर इधर इधर है न हो जो लेकिन है न हो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल हो जो अल्हम्दुलिल्लाह ओ अल्लाह आपको मन हिदायत करो इधर आ नबी जी मस्जिद चले हो बाशे मैं वहीनर वदे तमान बाशे दो मैं होर मो मैं हो बानी चले मैं हो इधर बोल नहीं ले अजीज लो चले बाशे बोल नहीं चले बाशे अजीज से हो जाए हमदिला बाशे तुम्हारा तो चले होते न बिचारा के गुण है मैं वन होता ना फेंकते बोले होता हारगर फेंकते देखकर होता एकने एकने आने यूसुफ में गिर बना मैं वही बाशे होते मैं वही जाते हैं होना है क्या आदमी रास्ता बड़ा है हटे नहीं ये हारगर फेंकते होता अजीजर बोल गया चला अजीजर बोल रहा होता शुरू हो गया चले बाशे होते قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه सियासत में यूसुफ अलैहिस्सलाम शुरू से खड़े बादशाह सियासत मुताबिक काम करेगा सुभान अल्लाह यूसुफ शुरू से खड़े बादशाह रहे ओ बादशाह यार मुसलमान की मैं बंद तो इधर आ क्यों आते बादशाह सवाल करते तुम्हारा यूसुफ ने क्यों गिरा लगे ओह आप हजर हमें बिल्कुल वही बादशाह सवाल ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه كان مرة وجد ورثه ورث يوسف المثال بالله تقول أتخذ هرنواني سر بادشاہ سیاست والا بادشاہ سبحان اللہ یوسف نے گھڑے جا کھڑا یہ سوال کا رد دل ہڑا ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه ادھر لوگی ادھر ہوتے قلنا حاش للہ بادشاہ سوال اور وجہ میں بندے بجے گا رہی ہے بعض مرتبہ نہ بجے بادشاہ ہوتے وہ کھیل ہوئے تھے یوسف مثالی کے وجہ سوال اگر مارے گی यूसुफ होना खराब ने सो सुभान अल्लाह मैं वंदे बुझे मोर वंदे ना बुझे है तो वाला मैं वंदे का खलम की ने वाला मोर वंदे तो ना बिशे वाला है तो दारी मैं वंदे वंदे ما علمنا عليه من سوء नो आरा वंदे والله هذا غمر تيدرا حاشا لله الله يفعل غلط ما نشيري ما علمنا عليه من سوء والله يا الله قسم يا وندے ما نشيبه ہونا برا यार नो भाई चल हराफन आरा हराफ चलो सुभान अल्लाह मैं वली बुद्धि ने बादशाह होता ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه كان من هو دوباره يوسف اللاجيرا جو चली तरह गेन हो जो नलारे कंगरियम इधर रही कसा है तो लारा लाजीरी ऐसा वाला हालत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वाला मुझे क्यों लोरे लारी ले लोरे नलारी ले चले हम नसुन खुद मोरा हम नसुन खाने लो जरगुरिया ऐसा हम वहाँ गुजर वाली कस्सू आसबाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम और शाह हमने दूर ये बंदे कमर दिया हम इस पर फाक देखकर दलील حاشا لله الله يفكرك ما نشبه ما علمنا عليه من سوء آرى يوسف خلا برينا دكي خلا برينا هنين خلا برينا زني چلے ہم دارا ہر برد زي ما يهوي زور حرب الوزيلت گلئی کی بابا میں بندے بولے جواب دے رہی میں وہی نہ سوال دے رہا ہوں میں ہو تو شو کھاڑی ہو جو ہر مثال میں وہی حالات کا نہ ہو
قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي خدوه الشصاف تيو ادوما يفعلنا الغرون لبدا هوني كل دشناي آرزنا الدوش آيس برده حاليا इधर भी इधर ना लेकिन बाशे सवाल हैंडला भी बच्चे के अल्लाह गुज्जत कौन सी अल्लाह أنا راودته عن نفسي عاجل لمده وإنه لمن الصادقين يوسف حصى أرحصى وانجرب دوري يوسف رهنا دشتي चले मैं वही मुझे खुद गवा दे बाद में जो हो अल्हम्दुलिल्लाह नौ यूसुफ कैसे साज है चलो अल्लाह आलम अल्लाह अकबर मैं वही मुझे खुद गवा दे यूसुफ अलैहिस्सलाम खानो खराफी नहीं बल खराफी दे गुनाह चलो जी मुझे खुद गवा दे अर्ज गवा ला नेला قالت امرأة العزيز الآن أصحق الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين يوسف حصيها चलिए हम गोश्त दरोगे चले मैं ये यार क्या होता है यार बाबी ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ذلك ليعلم بقدر مجلس مزه यूसुफ में टाइम में बेड़िया नहीं होते बेड़िया इधर मसाला तो नहीं नहीं बड़े होते यूसुफ होना होती ना हो कृष्णा दुशार चले हम मैं भाई खुदाए गवा यान दे दूं मंशर मुंतु गवा यानर किया से हिकमत की हिकमत ذلك ليعلم خد जाने हाल हम जाने हो इशारा दिनका ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب خذ يان زانغان مانوشي بأيه يان زانغان خمان آي غيب ماذا خيانة مغري بولي علي خمان شوية دوني كإشارة اكني كذي كزامي خمان عزيز الدل ما شخص آگي فيها جانا هرمو كدارا فجرس خمط هندنا غريغا لا يسخنا هلو يوسف عليه السلام مومي كما ذا أرحضنا مومي كذا يري كان غريغا لا يسخنا هلو فلي تبدي لما شاكي أنتاجي يهن ما يهوي ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب يا أهل غال والله يا خيانة ناظري خيانة التسعاد لكن يوسف مومي كنواني يوسف ماذا أرحني كر لي خيانة ناظري أرحني كريك مومي كنواني चले एक इशारा की जामारी का आजिज़ का और एक इशारा यूसुफ का दूसरा कुमारी बुद्धगा लगा यूसुफ एम नबूज़गान और यूसुफ जियावत में एम नबूज़गान ओ यूसुफ तुम्हारे नबी की बोली अरे तुम्हारा आदर होने गली बोली नबू जो तुम्हारा आदर आपका जो सुभान अल्लाह ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب नबी की जियारत बाद अच्छे बंदाई करी है नबू जाए अल्लाह तुम्हारा बंदाई ना करी होने के तुम्हारा बंदाई ना करी जे बंदाई हुई है आप जरिया लो उन्ने मंशूक जरिया हुई चलिए उसी बारे हम बयान कर दे क्यों मारी क्यों सबक दे दुआ चलो सुभान अल्लाह उसी बारे हम बयान कर दे यूसुफ आई तुम्हारा बंदाई ना करी ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب بعد حكمة جهدا كهجر وأن الله لا يهدي كيد الخائنين الله تبارك وتعالى خائن
খাইন করতে মঞ্জরে সব নবে খাইন আইতে বলে হাল্লা হোড় করা করে খেয়াল করে দিতে দাঁড় খেয়াল করে দেখে না ঘরে দিনের দিন বাবা بعد ما يهويدين خلف على اليوم بعد وما أبرئ نفسي ما يهوي أنت هوي آج ما يبوزه فانا خلي كل خيانة ما برده خلي كل خيانة ما برده هندي لخوزة لأيدين فأمر تهوت وما أبرئ نفسي ما يهوي خدعي عن نفسر حق بالخجن آي سالة مسوري लेकिन नो हमियान आई ईश्वर बाबा होने के नो आय खियानत नो गरी ओ अजीज आय खियानत नो गरी वमा उबर्रिउ नफ्सी आन नफ्सराय भाग बोली न हो ओ यहाँ साला में करे इन्नल नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू तरह दिन के सुजाइन तो शरने लौलर दिने रिजिनो हर क्यों लौली हाथ बयान आगे तो सालियो आजी जफरे वस्तगफिर लिज़ंबिक तुई इस्तिग़फ़ार एकमान दिगी तो इंदिल हराम को न करिश और एकमान दिगी तो हम गदी दें गुनाह हम चले ही तरह के सुजाइन ये हो दे وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي نفسي برني كامل بري سبحان الله الله تبارك وتعالى قرآن من نفسر بري رب الله في ذكر بدي أكد هذا إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي نفسي بري كله إلا بأمر الله رب يا رب الله عرج بالله نفسه ولا أقسم بالنفس اللوامة هذا نفسي بواري قري بانا بواري يعني توار الله ولا گناہ رہی توار الله بڑے دور قیب کو مجر بواري کر دے نظر ور کس نہیں میں بولوں تو اللہ ولی ہوا اللہ ولی آیت بشرف تنقسم نفسه يا أيتها النفس المطمئنة اطمئنان نفسه نفسه الله الدين يا بري ان دل الله خبر بني ليده حتى اطمئنان مرتبه الله مسلم فريحان إذا تفسير خطئين ما يهوى الخطأ إذا حفظ الله أعلم في الله دين يسل زيارات أرهدوا مبصرون هذا نوع خطئين يسمر خطأ زلیخار ہوتا نہ میں فیور ہوتا ہو انما یوسف ہوتا تلی یوسف ہوتا کہیں گری مسلمان کی زیارت اجل زیارت نو نے میٹنگ وجد باشے ہے یوسف نہیں یوسف نے زیارت ہوا چلے اللہ بولے صحیح اللہ کہ اللہ اعلم ہوتاین میں فیور ہوتا لیکن خودن علماء یوسف ہوتا بولے ہوئے اجازت ہے ہو جائے خودن علماء ہو جائے اللہ لیکن ہر رائے ان ہوتا میں فیور ہوتا دین کی ہم پوری چلائی چلیے ہم یوسف ہوتا ہوتے والے تفسیر ہم دلا بھی رہے ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب يوسف ہوتا ہے مٹی با غریب کی اللہ عاجز یا اللہ بوزفان آئے عاجز خیانت جی اللہ غیب مزے مقابر جی آگے ختم تو غریب علیہ الحمد بوزف سارے عاجز یا اللہ بوزفان چلیے با التفسير يعني تفسير ثاني زباني يوسف عليه السلام خطأ الدولة تفسير عيسى داي وما أبرئ نفسي يوسف داي أن نفسر خاص بلي فجنه هوني زاوية هر من جنس النفسر بريا هريبو إلا الجال باسر راكد دولي لكن غالبا خطئين ما يفور خطأ الحمد لله قرآن إشارة هو الله أعلم كي الله يوسف جزي الله سلام ما يفور جتني كي قرار بريسا ليه জামাইও মূর্ত আছে বেরিয়ে বললো মূর্ত আছে বাসে মূর্ত আছে এত বড় কাম হতা হয়ে গেলে তাহলে জামাই তো মাথা ঘোরানি বেরিয়ে বাসে হবে এর ভাগ সব মানুষ জিয়ারত কি করে মানুষ এবার জিয়ারত নেলো وقال الملك ائتوني به
মানুষ জীবনে জিয়ারত নেলো ইদুনি বি আই মানুষ জীবনে সাইয়ুম فلما جاء زيد نبي يوسف عليه السلام رزيوك ما بكتب له أني فلما كلمه سبحان الله فلما كلمه إشارة كذا الله يهود زيد نبي خدا غيه فلما كلمه بعض مفسرين ہوتے اشارت یوسف کذا یوسف زیدنے کی بادشاہ اللہ ہوتا ہوئے اور حضور مفسرین ہوتے ہو اشارت یوسف کذا بادشاہ کذا جی کھنگری کو مانک بادشاہ دربار دے لے لیا دار ڈان ہوتا ہے وہ مدین ہوتا ہے میری چلی یوسف زیدنے کی اشیاء ایتونی بھی یوسف اور ماتے یوسف اشیاء فلما کلمہ بادشاہ ہوتا ہوئے بادشاہ سوال میں یوسف جواب دے بل حضور مفسرین ذکر کر دے بادشاہ زبان جانا دے شروع ماتا کہ اللہ بادشاہ کا باری کو ذکر اللہ خود شالش و زبان والا مانو شننے بادشاہ ذکر کا سوال کو جنی فلما کلمہ ذکر کا سوال دے ذکر کا ادھر ہے والا جواب دے بادشاہ خود عجیب مانوش ان دل مانوش دیولا تلائیں کی گری دے فلما كلمه چل بادشاہ بشید دماغی والا مانو سکے دو جگہ لے رہے اشفت والا ایک جگہ دیکھی یوسف اور خدا لے رہے بجی والے یہ بجی اور بسارگڑی والے یوسف اور علی پر آگے دو نمبر ہوتی کی یوسف اور رسول کے سائے رکھتے ایدے مانو جینا اندے مانو جنو بشید دامی مانوش جینا آپ بری گا لگا ایدے بھولا جا گناری تو لافر মানুষ হইলে মতো দেরি হল এবার মনে হারি বলে সিলুদ্দিন মানুষের হারি বলে যে মানুষের কি মত বুঝে যে মানুষ চিনে হারে সিলুদ্দিন মানুষ সিলোর চিনে দি قال إنك اليوم لدينا مكين أمين خاطئ يوسف تو يا زيا دي رمضان نظر رمضان آمینو یعنی بشی آمینو بشی آمانت دار توار ورہ ہوتی نہیں تو آشامینو یار بادے تو زیار سو یا توار آجی آج دل خواہی گلے تو داری کسی نے مانگی جالا کیوں رے سولو لگوڑا کی گریبہ شدر آنے چلو داری کسی نے ہوتے اور جعلنی علی غزائن الارض خدا زمین اور زندگی خارا جو کل اڑی وہ تینوں ذمہ دار بنا رہے عزیز بنا رہے وزیر اعظم بنا ہر جگہ لگے زارو زارو ماتے کلو لیکنیرہ انہیں ہی دکھایا والے کیوں ہدار اگر تک کلو خودون بے حاصرہ ہم گرے اسے لکن دکھی درائی ہیدہ تو ہمیان مولد دولے حد بو ذرحاب لاہولے ہیدہ بولے بڑیا مجھے دیکھے چلے آئے تو حد بو ذرحاب لاہولے کیا مجھے زمایا حریبو چلے جاگا یاد یہ مہم جاگا مون تو مسلمان نقصانی ہے مون تو مانوش موڑی بہائی نے بری ہے چلے جاگا یاد بڑی بڑا حال قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم آي زانيو بوزيو دونيو زاني كتي بڑی زاني بگلن زاني تو یہاں رہے زاني بڑی لوگا جباسو ہمیں مجر اللہ ہے باسے خود تمہارا ہمیں دلام خود دل من شاہ پڑ گئی او تو کی گلی پانی زمائی تو حضور مورخین ذکر کرے او سنتیے اجا دوباری ہائی دے ایک بار ان کی بوئے دو سے متقرر کر دے یوسف اور ہوا ہوتی نہیں بگن آر ہوتی আর একবার দিকে তার হামত তার মাহবুব করি গেল আরে সাত জায়গা ঠান্ডা হয়ে গেছে যার নাকি বাপ কিনে এনে অন্য মানুষের যার কিনে আরে জিওরত গলা দিয়ে জিওরত নিয়ে আরে জায়গায় আম পাইয়ে হয় দুবারই হাই চিন্তায় মরি গই মরি যেতে দিও চলি তার বই বা হালি হইলো যাবে কিবারে ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিয়া করে দিয়ে আল্লাহু আলাম খাম হাওই বলে না বলে না
चलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम और बियाद से घर दिए बल खुदुल उलमाए होदे होनोग गंजल होनोग कंस अल्लाह रिदे लगे अल्लाह या नाने फवासादी चल मैं होए यूसुफ की राशि हराम रास्ता यूसुफ रिदे लगे चल अल्लाह हलाल रास्ता लाने अल्लाह आलम हम हसिया खुली करें المهم الله يهدد وكذلك مكنا ليوسف في الأرض فلا يوسف وإطلاق بن الوطن دين يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين أصل قاعدة ولا نضيع أجر المحسنين أصل خطأ الله يهد عيزور قدم مبارك رجل بن الورى ثابت بالجي زياد من هو أفضل زياد من هو يرتوى يرماني يوسف كيتي زانا بيزگوری غلا آگے کیتی زندہ کیلیا تمہارا دوش ڈبول کرو ڈبول يوسف ہار ہوتا کیتی بری غرب ہار ہوتا کیتی زانا من غلا ہار ہم غلا فلو يهد نصيب برحمتنا من نشاء الرحمة دي عند الله يا زيارة الغلا باشر لگاتے بیا جا خدا رحمت دلے ہیں الذي لیکن ہر دلے زینے کے عارف نہیں کر دی ولا نضيع اجر المحسنين زینے کے عارف عبادت بری کی کتاب محنت رائے فلا جن فلائی هذا نفلائی ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون قد آخرة مضيع يسمر دبل دنيا سبدت مرة دبل آخرة مضيع صليح يوسف عليه السلام خم غرر غرر دنيا داري بدل كتبري غلي حد بصر فرقي আর ঘাট বছর শুরু হয়ে পয়লা বছর খাওয়াই নাই পয়লা বছর জ্বর নাই গাছ নহর খেতি নাই খাইলো নাই লইলো নাই টিয়া বুঝা দিন কি হরে হরে হালে ফাট করিবা নাই এই নে তো ফাট না পড়াইবো চলো দুনিয়া का बड़ा खबर कर दे मिस्र अम्मा का बादशाह আছে बादशाह और वहां से মানুষ जाले ফিরে নদী চলে याकूब को अंदर होते ओ हुदाय की गंजो तुम्हारा ये चले हम याकूब को अंदर दिखड़े यूसुफ अलैहिस्सलाम कुर्सी बड़ा भाई नहीं हो सरगाई खन भाई आए जब हिंदी यूसुफ रे को अच्छा लगी चला अल्लाह रे दरी ताकिले अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दे तुम्हारा सब वजाء इख्वत यूसुफ فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون يوسف इधर दिखे रसीने लेकिन इधर यूसुफ और नौसिन नौसिन और माने की वजह और यूसुफ सिंह भी अन हिकमत की खुद होले शुरू में यूसुफ इधर को साला दिया गुरा हुआ यूसुफ गुरा हुआ चले जाते होश हो जाओगे मुंह उड़े दाढ़ी उड़े शक्ल बदली जावे लेकिन इधर फला जी लौट चले इधर शक्ल नो बदले चले यूसुफ और इधर बदलेगी तो सूरत में नो तिने सारा सूरत नो बदले इधर यूसुफ सिन्ने चले आका 2 नंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र तो जड़े बहने जिगरा ये जिगरा से की बोलो एक मर्तबा बेटर ख्याल मत नहीं केंगुरा लो ख्याल मत मिस्र वजीर बनी बोले वजीर आजम बनी बोले रे होनो दिन ख्याल मत नहीं बियान है तो अल्लाह नौसिनी 3 नंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम विशेष सुंदर रखिलो मंजिल हर नसायदा मानो जो राय सादा दो जाए फेरा में ले दो लगे वो द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा चले यूसुफ अलैहिस्सलाम तो नकाब बिना हो आर नोतिया मानो जो का गोन मेरे खदिया अल्लाह नौसिनी सल्लल्लाहु हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तस्लीम दो हदो जवारे अल्लाह नौसिनी चला कोनी बारी खेला नौसिनी जन ओ जवारे जरूर जिक्र हो जन तो हनक कान ओइबो
أو جهال الدل الله أعلم. المهم ترى يوسف عليه السلام ورناصر وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فلبايا انت شندر بالاستقبال بالله استقبال بره ہوتے او بنا دوارا آرام کرو زائد هذه ترى كان خطأ ترى ترى مصر تو شام تو فلسطين تو مصر আসলে বহুত দূরে خد زيرا كنا زيراي আয় ده حتى ما ترى مصر تو আমরা দূরে দিন شام তো তো সাইনে কেন ممكن ان شاء الله बहुत مطر زي فريم يوسف عليه الصلاه والسلام القصه مدي تلين ايد حلقه من دلوين الله تبارك وتعالى يرى توفيق لك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.